दोस्तों, आप चाहे माने चाहे ना माने, ईरान के इजराइल के ऊपर किए हमले के बाद अरब मुल्कों में एक इनकलाब तो आ गया है। जो अरब मुल्क अमेरिका और इजराइल की कठपुतली बने रहते थे, जो अपनों से ही गद्दारी का काम करने में लगे हुए थे, अब वो कठपुतलियां भी अमेरिका और इजराइल के हाथ से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। क्योंकि ईरान ने साफ तौर पर अरब देशों को धमकी दी कि अगर हमारे ऊपर होने वाले हमले में एयर स्पेस की जगह दी तो अगला निशाना ईरान का आप लोग होंगे। और इस धमकी का असर यह हुआ कि अमेरिका को दो टुक कहना पड़ा अरब देशों द्वारा कि हम एयर स्पेस की जगह नहीं देंगे, आप इजराइल को ईरान के ऊपर होने वाले हमलों से रोके, वरना इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। एक हिम्मत जो है वो जुटाई गई। वहीं साफ तौर पर देखा गया कि ईरान और ओमान की सेना जो है आपस में युद्ध अभ्यास करती हुई दिखाई दी। एक जॉइंट ऑपरेशंस की तैयारी जो है ओमान और ईरान द्वारा चल रही है, जिसकी हर एक तस्वीर आपके सामने रखूंगा। पर सबसे पहले अपील कि पल पल न्यूज को ज्वाइन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप पहली खबर देख सकते हैं कि अरब देशों को अमेरिका की दो टोक। खाड़ी के 3 जराए ने रॉयटर्स को बताया कि खाड़ी ममालिक वाशिंगटन पर जोर डाल रहे हैं कि वो इसराइल को ईरान की तेल साइट्स पर हमला करने से रोके, क्योंकि इन्हें यह खदशा है कि अगर तसादुम बढ़ता है तो ईरान के हलीफ उनके अपने मराकिज को निशाना बना सकते हैं। और इस तसादुम से बचने की कोशिशों के हिस्से के तौर पर सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब और अमीरात, कतर, बहरीन, कुवैत मुल्क इजराइल को ईरान पर हमले के लिए अपनी फ़ज़ाई हुदूद से गुजरने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। इन ममालिक ने ये मौक़िफ़ वाशिंगटन तक पहुंचा दिया है ताकि वो इलाके में किसी भी बड़े तसादुम से बच सके। और ये अचानक तब्दीली क्यों आई है दोस्तों, इसकी भी एक बड़ी वजह है जो कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईरान की धमकी का असर पड़ा है। ईरान ने खाड़ी ममालिक को वाज़ेह तौर पर यह बता दिया था कि अगर उन्होंने अपने फ़ज़ाई हुदूद या अस्करी अड्डों को ईरान के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल करने दिया तो ये किसी भी सूरत में काबिले कबूल ईरान को नहीं होगा। एक सीनियर ईरानी अहलकार ने खबरदार किया कि ऐसा कोई भी कदम ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई को दावत देगा और फिर कोई नहीं बचेगा। अहलकार ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर इसराइल ने ईरान की तवानाई मराकिज को निशाना बनाया और खाड़ी ममालिक तेल की मंडी को संतुलित करने के लिए कोई इकदाम करते हैं तो ये सब तक की गुफ्तगू का हिस्सा नहीं रहा है। और ये बयान उस वक्त आया है जब इजराइल की मुमकिना जवाबी कार्रवाई को लेकर फिक्र बढ़ रही है, क्योंकि पिछले हफ्ते ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरगाची सऊदी अरब और सऊदी अरब के बाद कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई का दौरा कर रहे हैं, जिसमें कतर भी शामिल हुआ ताकि इस मौजू पर बातचीत की जा सके। और इस पर बातचीत होने के बाद कतर में हुए एशियाई कॉन्फ्रेंस के इतर ईरान और खाड़ी अरब ममालिक के दरमियान हुए तबादला ख्याल के बाद हो रहे हैं। खाड़ी ममालिक ने ईरान को अपने तसादुम में गैर जानिबदार रहने का यकीन दिलाने की कोशिश की है। सीनियर ईरानी अहलकार ने यह बताया कि ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि खाड़ी के किसी मुल्क का कोई भी इकदाम जो ईरान के खिलाफ हो, चाहे वो फ़ज़ाई हुदूद या अस्करी अड्डों के इस्तेमाल हो, उसे ईरान पूरे इलाके की कार्रवाई समझेगा और उसी अंदाज में उन देशों के ऊपर भी हमला करेगा। पैगाम में इलाकाई एकता की अहमियत और इसराइल के खिलाफ इस्तेकाम बनाए रखने पर जोर दिया गया है।
ساتھ ہی یہ واضح کیا گیا ہے کہ اسرائیل کو کسی طرح کی مدد جیسے کہ فضائی حدود کے استعمال کی اجازت دینا کسی بھی صورت میں برداشت نہیں ہوگا، اور سعودی عرب کو 2 ٹوک، قطر کو 2 ٹوک، اور اس کے بعد نتیجہ ہے کیونکہ پہلے ہی ایران کے سرووچ نیتا یہ کہہ چکے ہیں کہ اب وقت ہے کہ ایک جٹ ہو جانے کا، تو وہیں ایران عمان کی ایک جٹ ڈرلنگ ہوئی ہے، جہاں ایران اور عمان نے مل کر زمینی اور سمندری افواج کی مشترکہ مشقیں کی ہیں۔ ان مشقوں کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعلقات کو مزید مضبوط کرنا ہے اور علاقائی سلامتی کو یقینی بنانا ہے، جس کے لیے یہ تیاریاں کی گئی۔ ان دفاعی مشقوں میں دونوں ممالک کی بری اور بحری افواج نے حصہ لیا، جس میں مشترکہ اسٹریٹجی اور دفاعی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، جس میں ایرانی افواج کے برطانوی سمندر میں ہونے والی حالیہ تکرار اور علاقائی خطروں کے مد نظر اپنی قابلیتوں کی مزید بہتر کرنے پر زور دیا گیا، جس میں عمان کی طرف سے بھی اس میں تعاون کو علاقائی امن کے لیے اہم قدم مانا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ دونوں ملکوں کے دفاعی حکام نے ان مشقوں کے دوران گہری ہم آہنگی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ اس طرح کی مشقیں علاقائی استھرتا اور باہمی بھروسے کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اس کے لیے ایرانی فوج کے پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کے رپورٹ کے مطابق ایران کی بری افواج کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل کیومیسر حیدری نے بتایا کہ عمانی افواج کی دعوت پر دہشت گردی کے خلاف مشترکہ مشق کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مشق کا مقصد علاقائی دہشت گردی سے نپٹنا ہے، پائیدار سلامتی قائم کرنا، شہروں میں جنگ کی تیاری اور تجربات کا تبادلہ کرنا تھا۔ یہ مشق عمان میں 2 دن تک چلی، جس میں ایران کی 65ویں ایئر بورن اسپیشل فورسز بریگیڈ اور عمانی ایئر فورس اور پولیس نے حصہ لیا۔ اس کے علاوہ ہند مہاساگر اور اسٹریٹ آف ہرمز میں بھی ایک سمندری بچاؤ مشق کی گئی، جس میں ایران کی نوسینا اسلامی انقلابی گارڈز کارپس اور عمان کی شاہی نوسینا کی سطح اور فضائی یونٹس نے حصہ لیا۔ اس مشق میں ایران کی جمران ڈسٹرائڈ اور ذرا میسائل فائرنگ شپ کا بھی استعمال کیا گیا۔ اچانک سینا کی تیاری جو ہے وہ ایران اور عمان کی طرف سے کی جانے لگی، ایک جوائنٹ آپریشن اور ایک جوائنٹ مہم چلا کر کے یہ صاف طور پر سندیش دیا ہے کہ عمان کھل کر کے ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور وہیں عرب ملکوں میں بھی تبدیلی آنے لگی ہے، جو کہ ایک بڑا سنکیت دیتا ہے کہ آنے والے سمے میں اسرائیل امریکہ کے لیے کھاڑی دیش بہت زیادہ مشکل پیدا کر سکتے ہیں، جس کی ایک ایک تصویر اب لوگوں کے سامنے آنے لگی۔